माझे नाव पहिले म्हणल्यार स्टॅनली फर्नांडीस। हांव गोयचो शेतकार हाजो एक टीम मेंबर आणि आयज आमी खारेबांदार आसा। खारेबांद जे शेतकार युनायट वांगडा मेळोन ही सगळी शेतां लायतात। ते नॉर्मली मेकनायझेशनान लायता शेतां ही सगळी। आणि आयज तांच्यांनी केशव स्मृती हायस्कूल आल्तो दाबोलीम हांगासरल्या भुरग्यांक तांच्यांनी शेतान हाडल्या, कित्याक तांकां शेताची आवड दाखोवपाक। आणि तांकां आयज तांच्यांनी 2 भाशेचें प्लांटींग दाखयलां की जे आमी प्लांटींग मॅन्युअली करताले, जे आमचे एन्सेस्टर्स पयलीं करताले पळय तेय तांकां दाखोवन दिलां की ते कशें करताले। आणि जे मॅकनायझेशन म्हणजे ट्रान्सप्लांटर घेवन प्लांटींग करता पळय तेय प्लांटींग तांणी तांकां दाखयलां। सो तांकां कंपेर करपाक बरें आनी तांकां कळपाक बरें तेजे हेज्या दोनांय मदीं डिफरन्स कितें पळय ते। आनी मागीर चॉयस तांच्या हातीन आसा, कितें हे जे एग्रीकल्चर फुडें वचपाचें आसा किंवा हे एग्रीकल्चर जे फुडें करपाचें आसा ते कशें करपाचें ते विल बी डिसायडींग, विल बी द डिसायडर्स। आणि आमी गोंयचो शेतकार हे एरियान सुमार अराउंड 75,000 स्क्वेअर मीटर आसा एरिया ही टोटल जी कवर अप करपाची आसा। हे आमी विदीन 3 to 4 days कवर अप करतली एंटायर एरिया आसा। सो हांव इतलें सांगता की शेतां आतां जे एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चर लँड आहा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक एग्रीकल्चर लँड आमकां सस्टेनेबल टील आमी मरोन वयतले पूण एग्रीकल्चर लँड तशें उरतलें। आनी एग्रीकल्चर व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक एग्रीकल्चराक तेतून जेवण तयार जाता पळय आमचे शेत रोवन जे भात आमी वरसलो खातात प्लस आमी तांदूळ विकतात, दुसरे सोसायटीकूय आमी ते तांदूळ विकून ते प्रोवायड करता। कित्याक हे ज्योती आनी जया आनी कर्जत जे गोंया ही उत्पन्न जाता ती फामाद आहा आनी ती हेल्दी वायज आहा, कित्याक ताका भरपूर डिमांड आसा। आनी आमचे जे शेतकार आहा ते भरपूर कास्तीक घेता, कित्याक हे शेत रोवन शेतांय सांबाळपाक। हांव म्हणटा सरकारान आयज काल NEP तो नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी हे थोडेसे भाग इंट्रोड्यूस केला, प्रॅक्टिकल पार्ट आनी कितें किचन गार्डनिंग बी। हांव म्हणटा तेजी नॉलेज जे दिता तशें ते तेंच्यांनी ते जॉब ऑपॉर्च्युनिटी बी क्रिएट करचे। उलयल्यात ते असेंब्लीक पूण तेंच्यांनी ते करून दाखोवचे। आनी खरें एग्रीकल्चर म्हणटा तेन्ना तो एग्रीकल्चर सस्टेन जावपाक जायो, कित्याक हांव म्हणटा एक टायमा आमची एग्रीकल्चरान तो आख्खी फॅमिली वचोन ते शेत रोयताले आनी ताचो लायव्हलीहूड आमी आख्खो फामील घेताले। आयज काल कमर्शियल जाला, आयज काल तुजे बिझनेस करपाक जाता, यू कॅन बी अ एंटरप्रेन्युअर। आनी हातूंत स्पेशली हांव रेमंड आमी हातूंत सरून आमचें लायव्हलीहूड तयार केला, आमी आमचो इन्कम जनरेट केला। हमारा स्कूल इधर खेती करने आया है और हमें इधर खेती करके मजा आया और हम लोग इधर वापस आना चाहेंगे। थैंक यू। Yes. Very fun to come here and do the farming. The name? My name is Srishti Raikar and I am from Keshav Smriti High School. Did you like it? Thank you. Did you like it? Yes, we had liked this to do farming and we had learned how to do the farming and we like and we enjoy it. Yes, good. Thank you. Yeah. Thank you farmers. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.